রয়েছে। দেখুন এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এখানে গ্রামের জন্য ইলেকট্রিসিটি, ইলেকট্রিকের পোস্ট থেকে আরম্ভ করে সব রয়েছে। দেখুন এক এক করে সব রয়েছে। আজকে আর বিস্তীর্ণ 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার জুড়ে একটা গ্রাম, সেই গ্রামে কিন্তু আর আলো জ্বলে না, আর আলো জ্বলে না। কোনো মানুষ এখানে আসে না, কোনো মানুষ জিজ্ঞাসা করে না সন্ধ্যার পর যে আমি অমুকের বাড়ি যাব। দেখুন এই যে এই জায়গাটিতে আমি দেখাচ্ছি, এখানেও বাড়ি ছিল, দেখুন ওখানেও বাড়ি ছিল, কোনো মানুষ নেই। আর অন্যদিকে দেখাই, দেখুন স্কুল দেখতে পাচ্ছেন, স্কুল। আমি একটু যাব, স্কুলে যাব, দেখা যাক কি পরিস্থিতি এই মুহূর্তে স্কুল। আমি এখানের স্কুলে এই মুহূর্তে যাচ্ছি। দেখুন স্কুল, আমি স্কুলে যাচ্ছি, স্কুল আছে। এই বন্যার পর এখানে কোনো ছাত্র নেই, মানে অবাক হয়ে যাবেন যে বন্যার পর থেকে এখানে কোনো ছাত্র নেই। ভাই अभी स्कूल चलता है? चलता है। দেখুন স্কুল বাড়িটা রয়েছে, আমি সেখানে রয়েছি। आपका घर इधर ही है? कहाँ है आपका घर? आपका घर कुछ नहीं हुआ? अगले साल होगा, इस साल तो कुछ नहीं हुआ है। इस साल कुछ नहीं हुआ? थोड़ा पानी तो ढुका था। इधर थोड़ा पानी ढुका था। थोड़ा नहीं, ज्यादा ही ढुका था। 1-2 दिन हम लोग ऊपर जो अच्छा जगह है ना, हाँ स्कूल, बड़ा वाला स्कूल है जो रोड का साइड, उधर जाके बैठा है। अच्छा ये बोलो, यहाँ पर क्या क्या हाल हुआ था? बहुत घर तोड़ा हुआ है, घर तोड़ा हुआ है, वो क्या? वो लोग जहाँ सुरक्षित जगह है ना, हाँ। वहाँ लग के सामान रखा है। किसी का घर भी अभी तक नहीं है, जो किराए में रह रहे ऊपर जाके रोड में हाँ। ना। यहाँ से उधर मोटा मोटी 120 घर था। हाँ अभी वो लोग भाड़ा में रह, वो ये घर तोड़ गया, भाड़ा में चला भाड़ा गया। में चला गया। तो अभी वो लोग घर बना पाएगा? और वो तो मालूम नहीं, किसी का तो बच्चा भी नहीं, कमाने के लिए आदमी भी नहीं है, किसी किसी का होगा।